Before I start into what measures the country needs to take or where the country stands for fintech, I would like to describe what fintech means for the general mass. Fintech essentially is a combination of two words: financial knowledge and technology itself. Finance, that stands for fin, can be referred to as banks, wallets, PSPs. At the same time, technology, very simple: apps, servers, data centers, which conduct these trades in itself. Now, why does fintech stand, or why does fintech stand a chance in being a unicorn? Well, if you look at the top 10 billionaires in the world right now, Elon Musk, co-founder of PayPal. If you look at Jeff Bezos, Amazon, took off because it utilized the power of technology in itself. This gives you a glance as to how technology is sparking up. Now, let me take you back to a political event. One of our ministers claimed that youths can earn up to 14 lakhs in Kirtipur ko Dada. This might not be true for the entire situation, but one thing is true, and why I want to bring this point up is because Nepal has been outsourcing its technology to foreign countries in a large amount of number. A large amount of revenue comes from these countries, and we have kind of established ourselves right next to India as one of these countries which stand up for technology. With this technology, we have also introduced fintech in Nepal in mass sectors. But do you know where most of these scams happen? 85% of fintech scams come because of social engineering and phishing scams. Let me tell you, 85%. That means there's only been up to 15% or 10% of scams that have come from digital security or server hacks. And within this 85% comes two factors. One is insider threats. There have been instances where people in banks, people in apps, people in different fintech platforms have siphoned money for their funds, but they have been caught. One recent example would be how there was this app installed, Nepse. Nepse's app had a flaw. The moment it was downloaded, hackers took charge of it. And then what they did was they completely took the stocks of these accounts that were linked to the app and they dumped it. Almost 50 lakhs or 1 crore stocks just gone in the market. And these hackers at the same time bought it. If you look at it in an international perspective, the stock traders would call it the rug pull. But this happened from an insider perspective. So what we can essentially understand is the security of fintech is not that reliable in Nepal. But what is something that we stand out and what is something that different countries do not have? Well, if you look at Bangladesh, their fintech industry is not as developed as Nepal's is, because Nepal has a system where the central bank has issued a certain regulation and you need to meet these certain acts which have been derived from different countries. But what does it lack? It lacks a certain innovation platform. The act that they've introduced, this act essentially is for traditional banks. But if you look at how global powers are proceeding, they have this feature where the moment you detect it, the main problems come in detecting, solving, and quick response, right? They do not have any provision for AI whatsoever. But different countries have been working on AI in extensive matter, and in fact, Nepal has had zero progress in the field of AIs. But as one of our judges pointed out, that I need to talk about how we can solve this. First would be digital literacy. If you've received a scam, or how would you identify a scam? Well, for starters, whenever someone asks you to make a payment, do you know the person personally? Can you hold them accountable? And can you go back to where there is? The thing is, even if you do not know, even if you know the person, it's very hard to get the amount. Last time I was scammed. I paid around 850 rupees to top up on a mobile game. When I did the top up, the guy scammed me. I tried going to the bank said you have to go to the police. I went to the police said you have to submit a report. I went to the police, I submitted the report. After I submitted the report, I went to the ECG. I went to the ECG, they asked me to file another report. I went to another report. From there, I went to the bank. And from then, I had to go to the bank 3 times to take out a report. After those 3 times was only the bank reliable. But then once the bank caught a sight of it, the person was gone, the bank was empty, there was nothing we could do. That is the harsh reality. So the first step would be prevention. If you ever come across a scam, the first thing you have to do is you have to make sure that you take screenshots of every single chat, and you need to go to the police first step, and then you have to file a case. After that, you go to the ECG, you go to the banks. I think I'm running out of time, but the final one thing that I would really like to point out is Nepal lacks a quick response unit, which is the moment a financial scam is done, there has to be an immediate
procurement for what the scam is, and there has to be reliable methods as to how you can solve it. The only company that works good in this is Khalti with this escrow service, where unless the person who's supposed to give me the services does not do the services, the money does not go. That is one issue that I think most fintech companies in Nepal lack. Thank you. Thank you so much, Mr. Gaurav. Malvika ma'am, what do you think about this spontaneous speech? यस्तो कठिन परीक्षा राउन्डसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यसरी स्पन्टेनियसली हामीले टपिक खासमा दिन नपर्नुपर्ने हो. सो राइटर्स ब्लक भन्ने हुन्छ मान्छेलाई, त्यो डिमोटिभेटेड पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै काम एउटा गर्छु र टपिकमा बोल्छु भनेर तपाईले प्रिपेयर गरिसकेपछि सबै सान्दर्भिक नभएर तपाईले त्यो टपिकलाई ड्रप गर्नुपर्ने होला. तर फेरि तपाई त्यही टपिकमा अल्झेर बसिराख्नु भयो क्या. यु सुडन्ट हेभ डन द्याट. कहिलेकाहीँ लेट गो गर्नु लाइफको सबैभन्दा ठुलो ब्युटी हो. That's very, very important. You have to learn how to let go. जुन कुरामा तपाईको प्यासन छ, पसिना छ, त्यो पनि लेट गो गर्न सिक्नुपर्छ. नत्र भए हामी अड्किरहन्छौँ पास्टमा. And that does not take us anywhere. त्यो भन्दै गर्दा तपाईले जान्नु भएकै टपिकमा हामीले बोल्न दिए तापनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले त फ्याक्ट्सहरु भन्न, अब त्यो फ्याक्ट्स हो कि होइन थाहा छैन है फेरि. हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ. Then you are like giving out percentages. Then you were talking about examples and everything. I was like, wow, that's very impressive. जे भने पनि तपाईले जियोस कलेजमा राम्रै पढिरहनु भएको रहेछ, कति कुराहरु ध्यान पनि दिइरहनु भएको रहेछ र यो टपिकमा गहिरो आफैले पनि पर्सनल लेभलमा पनि अलरेडी रिसर्च गरिरहनु भएको रहेछ विदाउट ह्याभिङ टु डु इट जस्ट बिकज यु हेभ टु पुट अ टपिक. यु अलरेडी डुइङ इट. सो द्याट वाज क्वाइट इम्प्रेसिभ. म तपाईको स्पीचको पहिला पनि फ्यान थिएँ, अहिले पनि नै छु. इट्स जस्ट द्याट आई विश यु ह्याड लेट गो. द्याट्स द ओन्ली ग्रिभेन्स आई ह्याभ. ह्याभिङ सेड एन्ड डन द्याट, म निर्णय पनि दिइहाल्छु. यसलाई धेरै नतन्काउँ जस्तो लाग्छ किनभने अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ. अब अर्को क्षणमा पनि फेरि तपाईँ टपिक विहीन भएर आउनु भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यहीँको त्यही निकालिदिन्छु. इज द्याट ओके? ल पुरै सुरुमै आउट. तपाईँ टपिक छैन भनेर भन्नुभयो, अब सुरुमै आउट. किनभने हामीलाई प्रिपरेसन जहाँ मेहनत देखिन्छ नि त्यो पनि अलिकति you know, we would like to say, oh, you did such a good work. That was a lot of hard work into it. भने नि त यहाँ कतिजनाले रात कण्ठ पारेर कति धेरै रिसर्च गरेर आउनु भएको छ. And then you walk in, oh, as writer's block, I didn't know what to do. So don't do that, okay? I would like to take you forward. From my side, you're in. Wow. That was a bold decision by Malvika ma'am. अब लाग्यो अन्य जज तर्फ. दुईजना मध्ये कता लाग्ने हामी? दिल भूषण सर. ओके. म तपाईलाई खुसी पार्ने स्टेटमेन्ट दिनेवाला छैन. तपाईले मलाई दोस्रो चोटि छाने पनि सम्भवतः हामी यो अभ्यास तपाईले जुन चुनौती दिनुभयो कुनै पनि विषयका लागि बोल्छु भनेर, त्यो ठुलो साहस थियो, त्यसको सम्मान गर्छु. तर तपाईको प्रस्तुति एउटा क्लासरुममा लेक्चर जस्तो मात्रै थियो मेरो लागि, केही पनि थिएन. भएको इन्फर्मेसन तपाईले दिनुभयो, तर यो खालको मञ्चमा हामी जुन तयारी सहितको प्रस्तुति खोज्छौं नि त्यो चाहिँ छुटे जस्तो लाग्यो मलाई. मालविकाजीले एकदम सही भन्नुभयो. तपाईले अर्को पालि आउँदाखेरि यो चुनौती, यो दुस्साहस नगर्नुहोस्, यसको फर्मेटमै बसौँ. यो फर्मेट भन्दा बाहिर थियो अथवा लेट्स ट्राई दिस. कहिले यो खालको चिजहरू पनि राम्रो हुन्छ. तपाईले विषयलाई न्याय पनि गर्नुभयो इन्फर्मेसनको हिसाबले कन्टेन्ट, तर प्रेजेन्टेसन वाइज चाहिँ थिएन. त्यहाँ अरू धेरै यस्तो खालको चिजमा एकदमै धेरै एलिमेन्ट्सहरू, प्रशस्त इमोसन्सहरू आउने जाने खेल्नेहरू हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यो एकदम सुन्दर प्लिजिङ लागिरहेको थिएन. इन्फर्मेटिभ हुनु र प्लिजिङ हुनु फरक कुरा हो नि त, हैन? त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ. So the verdict is? होइन, फेरि यत्रो ज्ञान भएको मान्छेलाई त नलाने भन्ने भने यो खालको कन्फिडेन्स भएको, यस्तो खालको उपद्रव ज्ञान भएको, होइन, यस्तो खालको ज्याद्रो मान्छेहरूलाई त छोड्नु हुँदैन नि. लानुपर्छ, ठोकपिट गर्नुपर्छ, होइन, मिलाउनुपर्छ. त्यो सम्भावना भएकोलाई त्यो टल्काउनुपर्छ, होइन, निखार्नु पर्यो. होइन, यो फेरि यस्तो खालको यो स्पिकिङ टाइटन जस्तो प्लेटफर्म्सहरूले एउटा प्रयत्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हिरा हुन सक्ने गुण भएकोहरूलाई खोज्नुपर्छ, त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ. त्यसकारण त्यस अर्थमा र अर्को पालि यो खालको उपद्रव होइन कि
कहिले कहिले त्यो डिसिप्लिनमै बसेर खुङखार साबित गर्ने बाटोहरू राख्नुपर्छ गुड लक उपद्रो त गर्नुपर्छ कि अँ। तर अँ, तर तर आफै बुझ्नु अब बुझ्नु एज अ गौरवजी चाहिँ लास्ट बेन्चर भएर पनि टपर हुने स्टुडेन्टहरू जस्तो हामीमा आज देखिनुभयो अब लाग्यो अर्को प्रतिक्रियातर्फ तपाईँ अलरेडी अर्को राउन्डको लागि इन भइसक्नुभयो श्रेष्ठराज सरको पनि प्रतिक्रिया लिइहालौँ गौरवजी तपाईँले यहाँ आएर फ्रम नोवेयर एउटा टपिकमा इङ्गेज हुनुभयो अनि हामी जजले पनि प्रिभिलेज के दियौँ भने तपाईँको युएसपी जेमा छ त्यही टपिकमा छान्यौँ तर जुन इम्प्रेसिभ तपाईँको सुरुवात भयो तपाईँको इन्ट्रान्स भयो अघि दिल भूषण पाठक सरले भने जस्तो एउटा राम्रो लेक्चर चाहिँ तपाईँमा त्यो गुण चाहिँ भयो तर आजको कन्टेन्टमा त्यो लेक्चर बेलुका अल्मल्यो आफ्नै ग्यादरिङमा भोलिपल्ट विद्यार्थीलाई बाहनाबाजी बनाएर त्यो टपिकभन्दा बाहिर मजाले अरू कुरामा इङ्गेज गरे जस्तो भयो यसका बावजुद पनि एउटा कन्फिडेन्ट जुन तरिकाबाट तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सराहनीय छ दुईजना जजेसहरूले आफ्नो भर्डिक्ट सुनाउनु भइसकेको छ तपाईँ इन भइसक्नु भएको छ तर म चाहिँ मेरो ठाउँमा त्यो अवस्था नआएको थियो भने चाहिँ म तपाईँलाई होल्ड नै राख्थेँ र जनता जनार्दनलाई तपाईँलाई भोटिङको लागि अगाडि बढाउँथेँ तथापि मेरो भर्डिक्टका बावजुद पनि तपाईँ इन भइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू म एउटा लाइन थपाउँ गौरव अलमोस्ट लास्ट 35 इयर्सदेखि म मिडियामा छु टक सो नै पनि गरेको 15-16 वर्ष भयो यो देशको राष्ट्रपति भइसकेका सबै राष्ट्रपतिहरू सबै प्रधानमन्त्रीहरू सबै पार्टीको नेतृत्वमा पुगेकाहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेको छु कति अन्तर्वार्ताहरू इन्स्ट्यान्ट पनि भएको छ पब्लिक प्लेसमा गएर धेरै सेसन्सहरू मोडरेट गर्छु देशमा विदेशमा तर थाहा छ भोलिपल्ट मेरो इभेन्ट छ भनेपछि मलाई राति ज्वरो आउँछ आई मिन लाइक आई एम हेल्पलेस आई क्यान रिलेट टु इट सर म सुत्दिनँ मेरो आँखाहरू म मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ त्यो तपाईँ त्यो विषयमा कति अनलिमिटेड ज्ञान छ नि होइन मसँग भएको कति प्यानल्सहरू यस्तो हुन्छ कि भइरहेको इन्फर्मेसन सबै बुझिरहेको छ उहाँको ब्याकग्राउन्ड यति धेरै सानो देश सानो सहर होइन यतिका वर्ष सबै मान्छे चिनिन्छ सबै विधाको उसले बोल्ने के हो अस्ति गएको महिनासम्म के बोलिरहेछ त्यो विषय सबै थाहा छ तर पनि आजको घटनाक्रम के छ नयाँ कुरा के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ यु निड टु डु द्याट रिसर्च एन्ड प्रिपेयर योरसेल्फ एभ्री टाइम होमवर्क पर्छ